हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग स्वागत करछि आ गोटे नुआ ब्लॉग आज दिनटा हूँ आम स्पेशल दिन पूजा मो कहीं यही दिन में 2024 जथा रावण से मदधारी होता जापे आज हूँ आम मैरेज एनिवर्सरी डे आज दिनटा बहुत भल हम आज ब्लॉगटा भी बहुत भल हम कुआड़े कुआड़े आम बुलिया जीवु कौन करूँ आज सब देखिए आपण मैंने चलो आगू कौन हो देखिया बर्तमान तो पूजा गाधे जाइंट भी गाधेबी गाइस बर्तमान आम बाहर गलु मिर्चाल जीवु टे पूजा को देख कि खुशी आज अच्छा चलो जा गोटे मंदिर जा मंदिर ठाकुर दर्शन करवा ठाकुर गाइस बर्तमान आम अटोरे गोटे बसी मंदिर जावाई अटो किसी अच्छी पूजा बस केते खुशी अच्छा हैदराबाद बर्तमान से अटो लेकिन आउ गोटे अटो आम लेलु से मंदिर को जावाई जेहेतु से मंदिर बहुत दूर अच्छी गोटे अटो ओल्ल पाइलु ये मार्केट ना है कौ जगह मुझे जानी नहीं ये आउ गोटे अटो नहीं कौन कह मंदिर दर्शन कर नहीं एमती किसी मार्केट अच्छी भल लगुच बहुत हाय फ्रेंड बर्तमान आम देख से मंदिर में आसिक पहुँची गलु एमती किसी अच्छी पहाड़ उपरे बढ़िया से पहाड़ उपर मंदिर आज लोक भी नहांती आज जेहेतु ये एमती किसी मंदिर अच्छी पूरा ऊपर एपर साइड सब एमती अच्छी ये गोटे शिवंकर जो नंदींकर सिंह दीटा केड़े बड़ बड़ पूजा गले से पहाड़ भाया सब अच्छी और एमती किसी अच्छी एपटे जब सेपटे बुली गना टे देखिया हाँ प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ भल लगुच ये जगह एमती किसी सब पहाड़ अच्छी देख एठी भी केते ठाकुर सब अच्छा ये पूजा कहले ये जीवा बोली पहाड़ ऊपर आड़ को देखो एठी सब भगवान केमती अच्छा श्रीकृष्ण ये रखाई पहाड़ भितर ठाकुर एठी ठाकुर अच्छा आउरी आड़े ऊपर ऊपर पहाड़ ये देख मंदिरटा एमती किसी अच्छी एमती किसी अच्छी मंदिरटा पूरा ऊपर पहाड़ पर तले बहुत तले जाए आस पूजा एडू जा केमती सब है जगटा देख खाली मस्त है मंदिर देख जगटा केमितिका बहुत मन को शांति मिला आसिक आमती किसी अच्छी मंदिरटा से अच्छी आउ पूजा तंकर बुलुं बहुत खुशी होती पहाड़ पछड़ा केमती व्यू देखा केमतिया व्यू पूरा आसी मस्त आसी पूरा पहाड़ ऊपर तले देख दूर दूर पूरा पहाड़ ये पूजा से ठिया देखुं पहाड़ आड़ को एपटे देखला टे अनैला हाय कर दियो खुशी आज जेहेतु बहुत दिन एमती किसी पहाड़ हाय फ्रेंड्स बर्तमान आमर बुलाबुली सरीगला मंदिर में आम फेरीचु मुझे आउ बहुत बढ़िया थिला एमती किसी मंदिर थिला ऊपर पूरा आम पहाड़ पर जाइलु एमती से ऑटो थुआई पलिया पूजा आमर पलि आसिले चलो देखे आगू कौन कौन हो देखेबी आ हाय सांग माने एबे देखंतु बाबू आमर बेलून फुकुचंदी बेलून फुकाटा जदि भल नागिଥାଏ तांको गोटे लाइक करिवे हमर पूरी छानियार लागि गलेनी ओठरे केते स्माइल केते खुशी तांको मैरिज एनिवर्सरी
ବାହାର ରହିଲେ ଯାହା ହୁଏ ଆଉ ହୁଁ ପୁରୀ କଣ ଫୁଲ ନେଇ କଣ କରିବି କହନି ଦେଖୁଛ ଫୁଲ ନେଇ ଆମକୁ ଆସେନି ଆସେନି ନା ଆହୁରି ତମକୁ ବହୁତ ଆସେ କଲନି ଖାଲି ବେଲି ଶିଖିଛ ନା କଣ କରିଦଉଛ ବୋଲି କି ଖାଲି କଣ ହଉଛ ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ସେ କେତେବେଳୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରୁନଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୀ ଛାଣୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ଆମର ରେଟିଭଟା ହେଇନି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋ ଭଣଜା ଏସବୁ ଭଣଜା ଆମ ଗାଁ ପିଲା ସମସ୍ତେ ମୋ ନିଜ ପିଲା କମ୍ପାନୀରେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବେ ଆରାମସେ କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ହେବ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଣଜା ଏଇ ତ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ବାଳ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ପୂଜା ତାଙ୍କର ଏଇ ତ ଏଇନା ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କୁହ ଏପଟକୁ ନା ଏପଟକୁ ପୂଜା ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସଜ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ତମେ ଟିକେ କିଛି କୁହ ତମେ ଟିକେ କିଛି କୁହ हां फ्रेंड्स ମୁଁ ପୁରା ବେଲୁନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ହାଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ବଳିଆ ମୋ ପୁଅ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ରାକେଶ ତ ସେ ପିଲାବେଳ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏପଟେ ତ ଏଇ ପୂଜା ରହିଲା ଗୋଟେ ଭଣଜା ଗୋଟେ ମାମୁଁ ପୁଅ ଅନା ଦୀପଙ୍କର ହାଏ କର ହାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ଫେକ୍ କଟାକଟି ସିନ୍ ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ସେମିତି ବେଶୀ ଗିଫ୍ଟ ନାହିଁ ଦାମୀ ନାହିଁ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା କେକ୍ କାଟିଲା ପରେ ଦିଆଯାଏ ନା ଆଗେ ଦିଆଯାଏ ଆଗେ କେକ୍ କାଟିଲା ପରେ କାଟିଲା ପରେ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହବ তুমি আঠৌ না এমনি না এটা গুগল আছে দেখা মরছি এটা কাড়ি দিনে তো अभी ऑन किया हो ना सब पुट गा दे हां और करो पादो पर ऑन कर फोटो उठेगा फोटो उठा वीडियो भाई मु करछि हला फ्रेंड्स वर्तमान ପାଇଁ କେକ୍ ଫେକ୍ କଟାକଟି ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଇ ଆଉ ମାମୁଁ ପୁଅ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ କହିବ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବାହାର ଜାଗା ଏକାଠିଆ କରି ଯାହା ହେଇ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମାମୁଁ ଅଛି ମାନେ ମାମୁଁ କହିବି ନା ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୁମ୍ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ଅଳିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସଫା ବି କରିବୁ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ଆସିକି 10:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଖାଇନୁ ଖାଇକି ପିଇବି ଶୋଇମୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ସେୟାର ବି ପାରିବେ କରିବେ ଆଉ ସବୁ କିଛି କରି ପକାନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କ'ଣ କହିବା ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ଯଦି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଇଚ୍ଛାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ହସ ମଜା ଖୁସି କରିକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ କିଛି କ୍ଷମା କରିବେ ପୂଜା ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ଗଲା ବହୁତ ଭଲରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯଦି ବି ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରହୁଛୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ